Profesionalac. Ne znam samo šta će mu Vanda reći kad dođe kući i počne ovako. Su noge bile malo teške na startu, što nije ni čudo, ali Ironman se trči s teškim nogama, tako da treba se na to naviknut i u biti su nakon 3-4 km kad sam se zagrijao išlo je puno bolje. Odradili smo takvu nekakvu poludužinu, 20 km sa dosta visinske razlike po trailu i evo danas je nekakav dan poluodmora, pa ćemo onda ostatak tjedna opet malo jače. Mana Sestriere u odnosu na recimo Livigno ili Sant Moritz je što je na vrhu brda i svaka vožnja na koju god stranu da okreneš kreće sa dugom nizbrdicom. Nizbrdica sama po sebi nije problem, nego je se problem vratiti nazad ovako kad imaš neku vožnju za oporavak. Evo, razvrtavanje pod navodnike gotovo 38 km sa 850 visinske. A nije moglo ravnije. Danas nema gužbe. Malo grmi. Nadam se da me neće izbaciti. Evo ga 3300 sa nešto sprinteva po 15, 20, 25 metara. Osjetio je se umor danas, puls je bilo teško dići gore, u biti nije baš išao visoko. Ali evo, ja očekujem da će sutra opet biti sve normalno, danas je bio malo lakši dan, tako da nastavljamo dalje. Evo, Kvoci je dosta vrućine, otišao je vani i priziva kišu. Najefikasnija metoda za prizivanje kiše, čišćenje bicikla, to je nepogrešivo. Znači danas moram kabanicu uzeti sa sobom. Danas je u planu malo življa vožnja, prvo intervali na niskoj kadenci, vidio i muvu. Pa onda kratko razvrtavanje i intervali na malo normalnijoj kadenci. Sve u svemu bit će oko sat vremena jake vožnje. Dobro je ispalo na kraju. 5 puta 4 minute, kadenca ispod 50 u aeropoziciji na 310-315 vati i kasnije 6 puta 5 minuta sa minutom pauze između na oko 320. Evo šta se dogodi kad prizivaš kišu. Danas ide adaptacija na neopren i danas je malo zahtjevnije plivanje, sve skupa 5 km i 300, a glavni set je 13 puta 300. Uvijek mi je nezgodno plivati u neoprenu u bazenu
imam osjećaj kao da me guši, a druga stvar je regulacija temperature, brzo postane prevruće, ali evo, zadovoljan sam danas sa prolazima, držao sam sve na 3.59 i 4.0, znači sve unutar 2 sekunde. Sat, prosjek 43, a ni uznojio se nisam. Pustio sam se u Susu na 500 nadmorske, a sad idem na cestu na koju nisam bio prije, Colle del Moncenisio. Evo ga, Colle del Moncenisio. Gadan uspon, u biti fin uspon sa 500 metara na skoro 2100, ali je dug i ima iznenađujuće puno prometa. Inače je cesta odlična i prvi dio je kroz šumu, kasnije se otvaraju fini ovi pogledi, ali eto, očito je popularan. Sad u Susi na 500 nadmorske i na 34 stupnja. Lagana vožnja danas, samo 2 uspona. Dvadeset minuta nakon što sam rekao, Garmin je pokazao 41 stupanj. Bilo je danas baš još jedan vruć dan, ali eto, izgurao sam isto i to. Danas je u biti zadnji nekakav veliki trening dan prije utrke. Ostalo je još 8 dana, mislim radit ću ja još neke dužine, ali neće biti ovako po 7 sati, nego će biti malo umjerenije, znači vožnje bicikla do nekih 4-4,5 sata. Ko što ste vidjeli, ostao sam sam, Koce je se vratio kući, trebao je ostati još jedan dan, ali nešto mu je iskrsnulo, tako da je otišao dan ranije. I danas je isto bila prilika da isprobam kotače za utrku. Stavio sam ih sad eto u zadnjih 8 dana pred utrku da se malo naviknem, ali i da isprobam lateks zračnice i kako se ponašaju na nizbrdicama, imali straha od pucanja. Jer neki kažu da lateks ne podnosi dobro vrućinu koja se generira prilikom kočenja. A kako sam došao do lateksa, pa tu sam došao sa ovim Vittoria gumama, međutim mislio sam se da li nekako mi ne ulijevaju povjerenja. Staza u Embrunu ima dosta ovako hrapavih dijelova s lošim asfaltom, tako da sam se ipak odlučio staviti Continental Grand Prix 5000 i ubaciti lateks zračnice da se sad tu ne petljam sa tubelessom. S tim tubelessom inače nisam baš prezadovoljan općenito s tehnologijom, mislim da za cestovne bicikle da tu još ima, da bi to još trebalo doraditi, ali o tome drugom prilikom. I uglavnom, evo, danas sam stavio znači kotače za utrku s gumama za utrku. I danas je bila savršena prilika u biti isprobati kako se lateks ponaša na nizbrdicama, jer je što je bilo vruće, još je ta nizbrdica sa Moncenisija do Suse i dosta duga, tako da ako su izdržali danas na toj nizbrdici, izdržat će i u Embrunu. I ništa, evo, imao sam vremena samo za brzinski ručak i jednu kavu i sad je vrijeme za ići na plivanje. Evo, sprema se opet nekakav pljusak, a kad grmi ne daju mi da plivam, tako da se čak potajno nadam da bi moglo početi grmiti. Ali vidit ćemo, za sad ništa od toga. I zaboravio sam reći da sam nakon bicikla uradio jedno brik trčanje koje nije bilo nešto
posebno dugo, ali eto, malo da navikne noge na trčanje nakon bicikla. Evo ga, odrađeno je plivanje i prošlo iznenađujuće dobro. Jedna razlika u ove godine u odnosu na sve prethodne je da i u ovim periodima kad podignem volumen da uspijem zadržati plivanje na koliko toliko dobrom nivou. Mislim dobrom za mene, za nekoga drugog je ovo sramotno loše. Ali u prijašnjim godinama mi se događalo da čim podignem volumen iznad određene razine, čim odem malo više preko 30 sati, onda plivanje prvo počne patiti i to relativno brzo počnu ovi plivački prolazi ići nizbrdo. Tako da eto, bar ako možda sam spor, ali bar se nisam još dodatno usporio. Dobro jutro, evo spustio sam se u Valle Argentera. Tu ima makadamski put u dužini negdje 7-8 km. Ide blago uzbrdo, tako da tu volim trčati dužine. I danas je u planu 25 do 30 km, ovisno o tome kako ću se osjećati. Vrlo dobar osjećaj danas. Puls nizak, tempo solidan obzirom na elevaciju i super osjećaj. Eto, bolje sam se osjećao danas nego prošlu nedjelju, iako je u međuvremenu palo dosta treninga, kao što ste vidjeli. Planirao sam odraditi još jedno razvrtavanje, ali mi se ne da razvrtavati po kiši, a već se smrklo sa svih strana. Se nadam da ću uspjeti odvoziti nešto prije nego što počne padati. Evo, kada mi neko želi poručiti da je dosta treninga za ovaj tjedan. Ali vidit ćemo, možda se ovo i smiri pa kasnije izađem opet vani. Uspio sam loviti 25 minuta. Evo, prošlo je 2 sata, kiša i dalje pada i ne izgleda da će stati tako brzo. Tako da mislim da sam gotov s treninzima za ovaj tjedan. Ispalo je na kraju nešto malo ispod 35 sati i stvarno sam zadovoljan kako sam odradio ove pripreme. Ova 2 tjedna su bila stvarno vrhunska, ne sjećam se kad sam spojio takva 2 tjedna. Tako da sam poprilično optimističan što se tiče Embruna. Sad u narednim danima ću malo reducirati treninge, bit će tu još uvijek nekih dužina na bajku, ali neće biti ništa pretjerano dugo, znači do nekih 4 sata. Eto, posao je odrađen, nadam se da će se na utrci pokazati plodovi rada.